Hi friends, happy Dhanteras, all of you my friends. ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛୁ फ्रेंड्स आमे दमयंती ज्वेलर्स के पूरा बढ़िया लगला सब जिनिस आमे देखलु और ने मेकिंग चार्ज नहीं नेबा जेनटा कि खाली सुना रो कि सिल्वर रो कि डायमंड जेनटा भी किनो बढ़िया अच्छे पूरे एक नंबर मते तो बढ़िया लगला इना साइज रो এটা তো সিঙ্গেল এর বিন্দু চলো না সব স্টার্ট করো ये बोला देखे दो এটা না মোস্ট স্ট্রং भी আসবে এটা পুরো চালু আছে সব ডেলি ইউজ লাগে এটা জন এটা